свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня во все дни. Бог, Он и так об этом знал до твоего верования. Добрый день, дорогие братья и сестры. Bonjour chers frères et sœurs. Слава Богу, еще один день с Господом. Gloire à Dieu, encore un jour avec le Seigneur. Библия говорит нам, что Его милость обновилась сегодня. La Bible déclare que sa bonté s'est renouvelée aujourd'hui. И если Библия об этом говорит, о милости, которая обновилась, Si la Bible parle de la bonté de Dieu qui s'est renouvelée, это милость по отношению к тебе, по отношению ко мне. c'est la bonté par rapport à toi et par rapport à moi. И этот прекрасный день, который Бог сотворил. C'est un merveilleux jour que Dieu a créé. Поэтому мы будем радоваться, мы будем ликовать. Voilà pourquoi nous allons chanter, nous allons être dans la joie. Нет причин для печали, ты встал сегодня. Il n'y a pas une raison de ne pas être dans la joie. Aujourd'hui, tu t'es mis debout. Нет причин для печали, есть Божья милость, которая обновилась. Il n'y a pas la raison pour que tu sois dans la tristesse. Il y a une raison pour que tu puisses être dans la joie. La bonté de Dieu s'est renouvelée. Нет причин для печали, потому что Христос на троне. Il n'y a pas une raison pour la tristesse parce que le Seigneur est sur le trône. И нет причин для печали, потому что ты победитель. Il n'y a pas une raison pour la tristesse parce que tu es vainqueur. Amen. Amen. Ты победитель. Tu es vainqueur. Я победитель. Je suis И vainqueur. мы церковь победителей. Et nous sommes l'église, nous sommes des vainqueurs. Почему я говорю, мы церковь победителей? Pourquoi nous disons que nous sommes l'église des vainqueurs? Потому что это неправильное выражение. Mais c'est pas une bonne expression. Церковь победителей это неправильное выражение. On ne dit pas que l'église des vainqueurs. Потому что, но я говорю это, чтобы мы с тобою верили в это. Je dis cela pour que toi et moi nous croyons en cela. Нету церковь победителей. Il n'y a pas une église victorieuse. Des vainqueurs. Des vainqueurs. Нету церковь победителей. Il n'y a pas une église des vainqueurs. Церковь, она и так уже имеет победу. L'église a en soi déjà la victoire. Поэтому, когда мы говорим церковь, Voilà pourquoi nous disons église. мы уже подразумеваем, что она уже имеет победу. Nous faisons déjà allusion parce qu'elle a déjà la victoire. Поэтому ты уже победитель. Voilà pourquoi toi tu es déjà vainqueur. Тот факт, что ты христианин, рожденный свыше, Le fait que tu es un chrétien, tu es né de nouveau, ты уже победитель. tu es déjà vainqueur. Аллилуйя. Аллилуйя. И знай, Et tu dois что connaître Бог даровал тебе эту победу. que Dieu t'a donné cette victoire. Бог даровал тебе и мне эту победу. Dieu t'a donné à toi et à moi la victoire. Нету печали, Il n'y a pas de tristesse и нету страха, et il n'y a pas de crainte. нету уныния, Il n'y a pas de fait que tu te remettes en question. нету депрессии, Il n'y a pas la dépression. нету депрессии, Il n'y a pas la dépression. нету депрессии, Il n'y a pas la dépression. нету уныния, Il n'y a pas la dépression. нету печали. Il n'y a pas la tristesse. Бог здесь, Dieu est là и мы будем молиться, et nous allons prier. мы будем призывать имя Et Господа, nous allons мы appeler le nom будем de Dieu. благословлять этот прекрасный Et день. nous allons bénir ce jour. Да, Oui, благословляем этот день, nous allons bénir ce jour. благословляем это утро, Nous allons bénir cette journée. благословляем друг друга. Nous allons bénir les uns les autres. Бог велик, Dieu est merveilleux. Бог благ, Dieu est bon. и мы превозносим Его, Et nous l'élevons. и мы превозносим Его имя. Nous élevons son nom. Его имя свято, Son nom est saint. Его имя свято. Son nom est Другими saint. словами, D'autres mots, Его имя отделено от всех других имен, которые могут быть. son nom est séparé de tous les autres noms qui peuvent Его имя exister. отделено от других имен. Son nom est séparé de tous les noms qui Рядом peuvent с Его exister. именем больше никакого имени не может быть рядом. À côté de son nom, on ne peut pas avoir un autre nom. Он свят, Il est saint и Его имя свят. et son nom est saint. Библия говорит нам, La Bible nous что déclare Бог que Dieu, превознес il a élevé Иисуса Христа. le nom de И Jésus. Он дал Ему имя. Il lui a donné le nom Превыше, au-dessus, превыше, au-dessus, превыше, au-dessus, превыше au-dessus всякого имени. de tous les noms. Имя Иисуса. Le nom de Jésus, Имя Иисуса. le nom de Jésus Превыше всякого est имени. au-dessus de tous les Имя noms. Иисуса. Le nom de Jésus Превыше и имен болезни. est au-dessus du nom de la maladie. Имя Иисуса. Le nom de Jésus Превыше названия или имен проблем. il est au-dessus des noms Имя des Иисуса. problèmes. Le nom de Jésus, Превыше всякого il имени. est au-dessus de tous les noms. Превыше всякого Il имени. est au-dessus de tous les noms. Перед этим именем. Et sur mon nom, И перед этим именем. et devant ce nom, И перед этим et именем. devant ce nom, И
Et devant ce nom, doit s'incliner tous les genoux. Tous les genoux doivent s'incliner. Écoute-moi, si Dieu parle de cela, que tout genou doit fléchir, ce genou doit fléchir. Écoute-moi, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé. Cela veut dire que tout genou doit fléchir. Voilà pourquoi il n'y a rien, personne ne peut se tenir devant Dieu. Personne ne peut se mettre devant Dieu. Il n'y a pas une situation qui peut se mettre devant Dieu. Non, non, il n'y en a pas. Non, non, il n'y en a pas. Absolument rien ne peut se mettre devant Dieu. Voilà pourquoi nous adorons ce Dieu. Nous adorons. Et nous adorons ce Dieu. Et il est saint. Son nom est Tu es merveilleux. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous te remercions. Nous te remercions Dieu merci quand nous sommes revenus, nous avons dit bonjour à tout cet Dieu. Nous nous sommes revenus, nous avons dit bonjour Saint-Esprit. Et nous sommes venus. Nous avons dit nous sommes encore dans le jeu. Nous sommes encore une chose. Nous n'avons pas laissé nos dons. Non, non. Nous n'avons pas laissé nos dons. Nous sommes encore dans le jeu. Nous sommes encore en forme. Et nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas la peur. Ni devant le coronavirus, non, non. Nous n'avons pas la peur. Pandémie de la crainte. Et si le monde veut, nous vivons tous dans la crainte. Et si le système de ce monde veut amener tout le monde à vivre sous la crainte, nous déclarons que nous ne sommes pas dans la crainte. Et nous n'allons pas marcher dans la crainte. Nous n'allons pas marcher dans la crainte. Потому что Parce все, que что происходит, tout ce qui se passe, Бог контролирует. Dieu contrôle tout. Все, что происходит, Tout ce qui se passe, даже когда мы не понимаем, même quand nous ne comprenons pas, даже когда нам казалось бы, как это так, même quand nous pensons comment cela arrive, где Бог? où est Dieu? Я тебе хочу сказать, дорогой брат, Je vais te dire, mon cher, я хочу сказать, дорогая сестра, je vais te dire, ma soeur, Бог все контролирует. Dieu contrôle tout. Бог все держит под контролем. Dieu a tout sous son contrôle. И мы благодарим этого Бога. Et nous remercions ce И Dieu. это именно наш Бог. Et celui-là, c'est notre Dieu. Это именно наш Бог. C'est notre Dieu. Это не истуканы. C'est pas un monument. Это не изваяние рук человеческих. C'est pas celui qui a été créé par la même Это personne. наш Бог. Mais c'est notre Dieu. Это наш Бог, который небеса C'est сотворил. notre Dieu qui a Его créé имя Иисус Христос. son nom, c'est Его Jésus. имя Иисус Христос. Son nom, c'est И Jésus. Он здесь. Et il est parmi nous. И Он здесь. Il est parmi И nous. Он здесь. О, Господь, спасибо Тебе. Seigneur, merci. О, спасибо Тебе. Merci. Благодарим Nous te за remercions жизнь вечную. pour la vie. Благодарим за вечность, которая в нас. Nous te remercions pour l'éternité qui est en nous. Благодарим за Nous te вечность. remercions pour l'éternité. Благодарим за помазание, Nous te remercions pour l'encore. которое разрушает всякое ярмо, которое разрушает всякие недуги, которое разрушает дела дьявола. Благодарим за защиту, которую мы имеем в Тебе. Nous te remercions pour la vie que nous avons. Господь Бог даже исцелял летящим днем. Seigneur, même les flèches qui s'envolent, И Господь может все, что поднимается в полночи во мраке. tout ce qui s'élève, Ничто к нам не прикоснется. rien ne peut nous atteindre. Никакая зараза к нам не приблизится. Почему? Почему? Потому что мы избрали Господом прибежищем нашим. Parce que nous avons choisi le Seigneur comme nous. Ничто к нам не прикоснется. Rien ne peut nous atteindre. Никакая зараза. Никакая зараза. Никакая
Господом le Seigneur, Иисуса Христа, Jésus-Christ, своим прибежищем. notre protection. Да, Он наше прибежище. Oui, il est notre Мы endroit благодарим Тебя, Господь. et nous te remercions. Мы благословляем друг друга. Nous bénissons Мы les благословляем, Боже, те, которые с нами онлайн Nous сейчас. bénissons ceux qui sont avec nous en ligne. Мы благословляем те, которые с нами, Боже, онлайн сейчас. Nous bénissons ceux qui sont Мы avec nous en благословляем ligne. наш город. Nous bénissons Мы notre ville. провозглашаем благословение на весь Монреаль и, Боже, все, что вокруг Монреаля и в Квебеке. Nous déclarons la bénédiction dans tout Montréal et dans toutes les villes aux environs de Montréal. Благословим Канаду. Bénis le Canada. Благословим наши страны, откуда мы родом. Bénis nos pays d'où nous venons. Благословим, Боже, наши городки, где мы не были. Bénis nos paroles qui Говорим исцеление, если кто имеет болезнь из них. Nous déclarons la guérison s'il y a Говорим quelqu'un qui est malade. исцеление, если кто из них имеет болезнь. Nous déclarons la guérison s'il y a Говорим защита Божия для них. Nous déclarons la protection de Говорим Dieu. безопасность Божия для них. Nous déclarons la sécurité de Dieu. Благословляем. Nous bénissons. Также, Боже, в нашем городе. Faites dans notre Каждую поместную церковь. toutes les églises. Каждую церковь. Toute église. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Все группы верующих, которые собираются. Tous les groupes de chrétiens qui Возможно, sont онлайн. peut-être en ligne. Возможно, по домам. Peut-être à la maison. Каким-то образом. Мы просим, Господь, благослови свое тело. Nous demandons que Благослови свой народ. tu puisses bénir Благослови свою церковь. По всему миру. Господь, также мы молимся особенным образом за нашу поместную et церковь. nous prions de façon particulière pour nos Да, chrétiens. Господь. Oui, Seigneur. Спасибо за каждого человека. Merci pour chaque За каждого personne. брата. Merci pour За chaque каждую frère. сестру. Merci pour chaque Спасибо, Боже, за нашу молодежь. Merci pour nos За jeunes, наших подростков. pour nos adolescents. Господи, за наших детей Oui, маленьких. Seigneur, pour nos enfants. Господь, спасибо. Merci, Seigneur. Господи, Seigneur. чем отблагодарить Тебе? Comment te Что нам remercier? сказать? Comment te Что нам dire? отдать Тебе? Qu'est-ce qu'il У нас faut только donner? есть сердца. Seulement nos У нас cœurs. только есть сердца. Nous n'avons que les Господь, cœurs. которыми мы говорим спасибо. Avec lesquels nous pouvons dire merci. Которыми мы говорим спасибо. Avec lesquels О, nous pouvons Боже dire наш! merci. О, О, notre Dieu. Боже наш! О, Мы notre благодарим! Nous te remercions. Мы благодарим за церковь! Nous te remercions Мы благодарим pour за Твою волю по отношению к Nous церкви! te remercions pour la volonté par rapport И мы à Dieu. знаем, Et nous savions. как Ты сказал, Comme tu я as создам déclaré, мою церковь, je vais- и врата ада не одолеют ее. Et les portes Господь de Бог, l'enfer ne все, pourront что pas. не поднималось бы, Et tout ce qui peut être все, что бы не поднялось, Tout ce qui va и мы s'élever. знаем, что врата ада не одолеют Nous церковь. savons que les portes de séjour de l'enfer Врата ne ада pourront не pas. одолеют церковь. Les portes du séjour de l'amour Врата ne ада pourront не pas. одолеют церковь. Les portes du séjour de l'amour ne pourront Да, pas. Господь, Oui, Seigneur. нету ничего такого. Il n'y a rien de ce qui est arrivé. Были времена, Il y a eu des temps. были гонения, Il y a eu la persécution. бросали верующих в тюрьмах, On mettait Сажали les в chrétiens dans тюрьмах. les prisons. On les mettait en prison. бросали их, Боже, в рвины, Боже, на больших территориях, Боже, просто кидали их. On les jetait dans de grands territoires avec les Некоторые из lions. них, Боже, умирали в Il y пустыне. a d'autres qui mouraient dans le désert. Некоторые из них, Боже, умирали, когда львы просто на них просто бросали львы, просто их съедали. Il y a d'autres qui mouraient parce qu'on les jetait là où il y avait les Некоторые, lions. Боже, были сосланы, Боже, в ГУЛАГ. Il y a d'autres qui étaient envoyés dans des endroits spécifiques. Господи Боже, Seigneur Dieu, какая бы ни была волна, которая поднималась против церкви. peu importe ce qui va s'élever contre l'Église, Были разные волны, которые поднимались против il церкви. y avait différentes choses qui sont élevées contre l'Église. Даже в гонении Même dans la persécution, церковь укреплялась. l'Église se renferme. Господь, даже в гонении. Même dans la И когда persécution, некоторые деятели, политические деятели говорят, что нам покажут последнего христианина, et même quand on disait qu'on avait besoin de prendre le dernier chrétien, они говорили, il disait что нам скоро по телевизору et que à bientôt à la télévision, мы вам покажем nous allons vous montrer последнего христианина. le dernier chrétien. Последнего Le христианина. dernier chrétien. Это была ошибка, Mais c'était une erreur. потому что Parce que после этого après cela, христианство взяло телевидение. le christianisme, Они не les chrétiens, показывали одного, но тысячи служений ils ont были. mangé le О, milliard de Господь, мы milliards de благодарим vies. Тебя, Oh, nous te что remercions, нету Seigneur. ничего такого, Eux qui n'ont который rien, могло бы остановить движение qui Божие. peuvent arrêter le mouvement Во de Dieu. всем, что человек предпринимает против церкви, Que tout ce против que la Бога, personne agit contre Dieu. Бог берет это и использует во благо. Que Dieu prend cela et utilise pour le bien. Он берет это и использует во благо. Il prend cela et utilise pour le bien. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te Во remercions. всем есть Твоя благо. Que en tout, il y Во a всем ta есть bénédiction. Твоя благо. En tout, И il в y a ta этой bénédiction. ситуации, в которой мы находимся, Et dans la situation où в nous этой nous trouvons, ситуации, Господи, Dans cette situation, есть Seigneur, благо, есть благо. il y a quelque И chose de есть bon. благо
благо для нашей церкви. Il y a quelque chose de bon Есть pour notre благо vie. для нашего народа. Il y a de bon pour Есть notre благо peuple. для каждого из нас. Il y a de bon pour В chacun этой de nous. ситуации Dans cette situation, есть благо. il y a ce qui О, est bon. Господь, спасибо О, Тебе. Seigneur, merci à Мы toi. благодарим. Nous te Мы remercions. благодарим. Nous te Не из-за remercions. того, что мы видим нашими глазами C'est pas parce que физическими. nous voyons avec nos yeux physiques. Но мы благодарим из-за того, что мы знаем, что в этой ситуации есть благо от Господа. Nous remercions parce que nous savons que dans cette situation, il y a une bonté de la part du Seigneur. Есть благо от Il y a Господа. quelque chose de bon de la part Есть de Dieu. благо от Господа. Есть благо от Господа. Есть благо от Господа. Есть благо от Господа. Есть благо в этой ситуации. Есть благо от Господа. Есть благо. Il y a quelque chose О, de bon. спасибо Тебе, Alléluia, Господь. merci. Превозносим Тебя. Nous t'élevons. Превозносим Nous Тебя. t'élevons. Превозносим Nous Тебя. t'élevons. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Спасибо Тебе. Merci. О, Господь Бог. Oh Seigneur Dieu. Спасибо за водительство Духа Святого. Merci pour la conduite du Saint-Esprit. Спасибо Merci за присутствие Твое на этом месте. pour ta présence dans cet endroit. Спасибо за открытые небеса. Merci pour le ciel qui est ouvert. Спасибо, Господь, за присутствие Твое, Господь Боже, с теми, которые сейчас онлайн нас смотрят. Merci pour ta présence avec ceux qui nous suivent en ligne en ce moment. Просто коснись каждого. Touche chacun. Коснись. Touche. Благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions Seigneur. Благодарим. Nous te remercions. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Иисус, вначале Ты был Словом, со Всевышним было одно, и слава скрытая в творении, в Тебе явилась наш Христос. Твое имя прекрасно, Бог, Твое имя прекрасно, Бог, Ты царь мой Иисус Христос. Твое имя прекрасно, Бог, ни с чем не сравнить его. Твое имя прекрасно, Бог Иисус, Господь мой. Мечтал Ты в вечности быть с нами, Иисус, Ты сам спустился к нам. Твоя любовь покрыла грех мой, теперь мы вместе навсегда. Твое имя чудесно, Бог, Твое имя чудесно, Бог,
домашнюю силу, на всякую болезнь, на всякую ситуацию, на всякий коронавирус. О, мой Бог, на все власти дьявола мы наступаем именем Иисуса Христа. Не силой, не воинством, но Духом Святым. Прямо сейчас мы разрушаем всякий план дьявола. О, для нашей страны, для нашей провинции, для наших семей, для нашей церкви. Во имя Иисуса мы берем эту власть в имени Иисуса прямо сейчас. О, Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Oh, великое имя Иисуса. Можешь еще петь эту песню еще раз. Можешь еще петь об имени Иисуса Христа. О, да. Твое имя прекрасно, Ты царь мой, Иисус Христос. Твое имя прекрасно, нищего нет его. Твое имя прекрасно, Иисус Христос. Твое имя сила,
Да, Господь. Твоя вся слава, Твоя вся слава. Твое имя превыше всех имен. Hallelujah. Hallelujah. Oh, that is Jesus' love. Hallelujah. Oh, hallelujah. Dans la gloire au Seigneur. Oh, c'est dire. Oh, les saints. Ici, là. Dans ce Faites nom, un il y a la hymne ici, là. puissance. Il y a la puissance il y a dans ce nom. il y a la chuquitia. C'est dire. Les Ça saints. coule plus sous ces mots. Il y a tellement de Je vais choses. bouger plus sous. Tu sens la présence de Tu penses Dieu. que je vais bouger plus peux sous. sentir la présence de Dieu. Il n'y a rien de merveilleux. Il n'y a rien de Mwikatim viniti susa. Mwikatim viniti susa. Mwikatim viniti susa. Oh, bon, on traia vleaieța. Oh, Dieu, On atvichait na și mă on litve. ne revoc On nos a panet na să-i prisuție. Il nous remplit de sa présence. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi Oh, nous. sveti, spasiba, Oh, Господи. merci, Seigneur. Спасибо тебе, Господь, Merci, Seigneur. за твою верность. Merci pour ta За fidélité. твою верность. Merci pour ta За твою fidélité. верность. Merci pour ta За твою fidélité. верность. Merci pour ta Спасибо тебе. Merci. Нету подобного тебе. Nul n'est comparable à toi. Нету подобного тебе. Nul n'est comparable à toi. И твое имя Et ton nom, настолько оно прекрасно, il est tellement merveilleux что Бог осветил его. que Dieu a mis une lumière dessus. Настолько прекрасно, что Бог отделил его. Il est tellement merveilleux que Dieu a mis de côté. Настолько имя твое, в этом имя настолько и сила, и мощь, и любовь, и могущество, и благодать, De tel qu'il y a la bonté, la puissance, l'amour dans ce nom, что Бог просто отделил это имя. que Dieu a mis à part ce nom. И Он сказал, Et il a dit, нету другого имени il n'y a pas un autre nom под небом, dans les cieux которым qui, мы можем спастись. par lequel nous pouvons avoir le salut. Нету другого имени Il n'y a pas un autre nom под небом, sous le ciel через который мы сможем спастись. au travers desquels nous pouvons être Только, seulement, и лишь только, seulement, исключительно только exclusivement seulement имя Иисуса Христа. le nom de Jésus-Christ. Святые, Les saints. в этом имени Dans ce nom, есть все il y для a нас. tout pour nous. В этом имени Dans ce nom, есть il y a не только разрушение, проклятие, освобождение демонов и так далее. Нет. c'est pas juste la destruction des malédictions ou bien la libération des démons. В этом имени Dans ce nom, есть любовь, которая как сладче меда. il y a l'amour qui est plus sucré que le miel. В этом имени, Dans ce nom, посмотри, это любовь Отца тебе открывается. regarde, c'est l'amour du Père qui s'ouvre à toi. Потому что это имя, Parce que ce nom, которое имеет Иисус, qui est Jésus, он также Эммануил, il est également Emmanuel. что означает, Ce qui revient à dire что с нами Бог, que Dieu est avec nous. не с ними, Pas avec eux, с нами, avec nous. с теми, которые являются Его, Avec ceux qui lui appartiennent. с нами, Avec nous. дорогие, с тобой, Cher, avec toi. с нами, Avec nous. Бог, Dieu, Господь, Seigneur, как же прекрасно comment il est merveilleux переживать Твое присутствие, de ressentir ta présence. как же прекрасно Comment il est merveilleux открывать свое сердце d'ouvrir son cœur перед этим мощным потоком благословения. devant ce patoc de bénédiction. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia.
Nous t'adorons. Tu mérites. Tu es le seul qui est merveilleux. Tu es le seul qui est merveilleux. Tu mérites, Seigneur. Tu es le seul Jésus. Tu es le seul, seulement toi, Jésus. 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 Tu es le seul. Et tu ne donnes ta gloire à personne. Et tu ne donnes à personne ta gloire. Et c'est tellement valeureux. Il est tellement valeureux que tu ne donnes à personne ta gloire. Et Seigneur, tu le mérites. Seigneur, merci. C'est Dieu parmi nous. Oh, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Jésus. Nous te remercions. Alléluia. 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 Oh, c'est Alléluia. 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 Dieu est allé. Et il est réel. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Et nul n'est comparable à lui. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est comparable à lui. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Amen. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Un grand merci. Dайте Богу славу. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. 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 Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, Slava amen, Bogu. amen. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Alléluia. О, Господь, спасибо Тебе, Господь. Oh Спасибо Seigneur, Тебе. nous te remercions. Спасибо Тебе, Иисус. Merci, Jésus. Ой, просто присаживайтесь, пожалуйста. Asseyez-vous, s'il vous plaît. О, мы Alléluia. сейчас проходим очень хорошее время, святые Божьи люди. Nous passons des temps merveilleux, les saints de Dieu, Потому что это у нас во время, это время пост и молитвы в нашей церкви. parce que c'est le temps de jeûne et de prière dans notre église. Да, это время поста и молитвы в нашей церкви. Oui, c'est le temps de jeûne et de prière dans notre église. И на самом деле En réalité, мы можем просто nous pouvons juste понимать, comprendre насколько это важно, comment c'est important чтобы мы, народ Божий, que nous, le peuple de Dieu, мы смирялись перед Ним. que nous puissions venir nous humilier devant Dieu. Нету ничего важнее, Il n'y a rien de plus important que ça. нету ничего ценнее, Il n'y a plus rien de plus valeureux чем отношения с Богом. que la relation avec Dieu. И это правда. Et ça, c'est la vérité. И мы имели эти 3 дня Et nous avons eu ces 3 jours поста и молитвы. de jeûne et prière. Кто смог попаститься? Et que celui qui a pu prendre le jeûne, 1, 2, 3 дня нет разницы. 1, 2, 3 jours, pas de différence. Возможно, ты тоже не смог поститься. Certainement que tu n'as pas pu jeûner. Возможно, ты тоже не смог поститься. Peut-être que toi aussi tu n'as pas pu jeûner. Не казни себя. Ne touche pas, ne te fais pas du mal par rapport à cela. Просто, знаете, имейте всегда состояние молитвы перед Богом. Vous savez, il faut toujours avoir, il faut s'exposer à la prière devant Dieu. Искать Его водительство. De rechercher sa conduite. Поэтому это было хорошее время. Voilà pourquoi c'était un temps bon. Пятница, субботу и сегодня воскресенье мы заканчиваем. Vendredi, samedi, dimanche, aujourd'hui nous concluons. Я хочу сказать, что мы уже видим, и мы еще дальше увидим просто проявление Бога. Et je peux dire que nous voyons et nous allons encore voir comment Dieu apparaît. Знаете, даже эти дни как-то даже по-другому просто даже молитва идет, даже по-другому просто жизнь идет, когда не знаю, как-то по-другому все. Ces temps, on sent comme la prière, la vie de prière, même la vie même, elle marche d'une autre manière. Здесь сейчас только было такое присутствие, просто на самом деле, просто можно было пережить Бога. Ici, il y avait tellement la présence de Dieu qu'on pouvait vraiment le ressentir. Слава Богу. Gloire à Dieu. И это все милость Божья. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu. Это все благодать Божья. Et tout cela, c'est la bonté de Dieu. Аминь. Amen. Аминь. Amen. И как я говорил сегодня, также мы будем молиться на этих 2 собраниях. Comme j'avais dit qu'aujourd'hui, nous allons également prier dans ces 2 cultes. Будем молиться на этих 2 собраниях. Nous allons prier dans ces 2 cultes d'aujourd'hui. И о чем сейчас я хочу, чтобы мы помолились? Et de quoi je veux que nous prions maintenant?
Вы знаете, что дьявол, он наш противник. Vous savez que le diable, c'est celui qui est notre ennemi. Он против нас. Il est contre nous, Он против дел Божьих. il est contre les œuvres de Dieu, Он против тела Христа. il est contre le corps du Christ. И Библия очень часто говорит, дьявол говорит, как бы приносит параллель с фараоном. Et souvent, la Bible, quand on parle du diable, on met comme en parallèle avec Pharaon. То есть, когда дети Израиля, они были в Египте. Et quand les enfants des Juifs étaient en Égypte. И я возьму один отрывок. Это Исход 1 глава. C'est le livre d'Exode, le premier chapitre. Исход 1 глава. Le premier chapitre Exode. 7 стиха я читаю. Je lis à partir du verset 7. Сыны Израилевы расположились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля-то. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. И восстал, можно свет дать? И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. И сказал народу своему: Il dit à son peuple, вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse. Иначе, когда случится война, Et que s'il survient une guerre, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей. et il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Смотрите внимательно теперь. Regardez attentivement. И поставили над ними начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. 12 стих. Le verset 12. Тем более изнуряли его, Mais plus on l'accablait, то есть народа, c'est-à-dire le peuple, тем более он умножался. plus il multipliait. И тем более возрастал. Et plus il s'accroissait. Так что опасались сынов Израилевых. Et l'on ont pris en aversion les enfants d'Israël. Amen. Amen. Итак, о чем будем молиться? Et voilà, de quoi nous allons prier? Будем молиться об умножении верующих. Nous allons prier pour la multiplication des chrétiens. Будем молиться о росте церкви, не только нашей, о том, чтобы церкви умножались. Nous allons prier pour la croissance de l'Église, pas seulement la nôtre, mais pour que l'Église puisse croître. Чтобы люди больше и больше спасались. Et que les gens soient de plus en plus sauvés. 12 стих написано. Le verset 12, il est écrit: Тем более фараон и система того времени, они изнуряли. Il est écrit que plus que le pharaon et le système de ce monde les accablaient, То есть они всячески усложняли им быт, жизнь. ils faisaient tout pour que leur vie devienne pénible. Тяжкими работами. Ils donnaient des travaux très difficiles. Даже потом написано, что даже потом даже им и вместо смоли им давали что-то другое, что они кирпичи делали. Et il est même dit qu'à la place de la paille, on leur donnait autre chose pour faire des briques. То есть, знаете, усложняли жизнь. C'est-à-dire qu'on leur compliquait la vie. Надеясь, Et ils espéraient, что когда они так им усложняют жизнь, et quand il leur rend la vie difficile, они будут умирать, то есть они будут умирать. les enfants d'Israël vont mourir. И, конечно, они станут слабее и слабее. Et bien sûr, ils devenaient de plus en plus faibles. Это был план врага. C'était le plan de l'ennemi. Но план Бога Le plan de Dieu, во всем, хотя им заставляли труды были намного сильнее и сильнее, и всяческими хитростями хотели, чтобы они просто сдохнули. et bien que dans tout ce qu'on leur donnait des travaux qui étaient pénibles, qui étaient pour les accabler,
Чтобы они умирали. pour qu'ils puissent mourir. Бог говорит, что в это время, Dieu dit en ce temps, слушай, тем более il dit plus изнуряли его, и тем более он умножался. plus on l'accablait, plus il multipliait. Тем более изнуряли его народ Божий, Plus on accablait le peuple de Dieu, тем более народ Божий умножался. plus le peuple de Dieu. Мы живем в такое время, когда мы видим все, что принимается, законы, многие вещи, и в том числе, чтобы задушить Евангелие, задушить верующих. Мы должны видеть трезво. Et nous voyons tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, tout ce qui est fait pour essayer un peu de rétrécir l'évangile. Nous devons avoir les yeux ouverts pour voir et comprendre. Столько ограничений. Tellement qu'il y a des На рынке barrières. можно пойти, в магазин можно пойти, но в церковь только 25 человек. Tu peux aller dans le magasin, vous pouvez aller, mais seulement à l'église, 25 personnes. Знаете, столько всего. Il y a beaucoup de choses. Цель дьявола, в L'objectif том du diable, числе, en même temps, чтобы ты и я, que toi et moi, мы стали слабыми, que nous devrions faibles, вводя такие ограничения, en mettant ce genre de чтобы barrières, верующие также ослабели в духе, в своей вере. pour que les chrétiens puissent s'affaiblir dans leur esprit, dans leur foi. Ты скажешь, пастор, здесь этот план только чтобы верующие. Извините, я Божий служитель, я понимаю глазами Бога, как все это делать, что для того, чтобы ты и я, мы перестали кушать, мы перестали иметь это общение. И таким образом, каждый умирал сам, где он находится. Tu veux dire quoi? Parce que tout ce qui se fait là, c'est parce qu'ils veulent que les chrétiens soient faibles. Moi, je suis pasteur, je suis un homme de Dieu. Je vois avec les yeux de glace de Dieu tout ce qui est fait pour qu'on devienne faible, que chacun puisse mourir dans sa foi, dans n'importe Я quel имею в виду умирать, духовно умирать. qu'il puisse mourir spirituellement. Потому что Библия говорит нам об общении. Parce que la Bible nous parle de la relation. Чтобы мы были вместе. Que nous soyons ensemble. Мы были вместе. Que nous soyons ensemble. Но что делает система? Mais qu'est-ce que le système fait? Чтобы разделить нас. C'est pour nous diviser. Не быть вместе. Pour ne pas être ensemble. Не ходить в гости. De ne pas aller en И visite. так далее, и так далее. Et etc. etc. Поэтому мы должны быть мудрыми. Voilà pourquoi nous devons être Но sages. я хочу сказать тебе, Mais je veux te dire, Словом Божьим, la parole de Dieu, что даже в этой системе, в même это dans ce время, système, dans ce temps, Бог говорит, Dieu déclare, верующие будут усиливаться. les chrétiens vont se multiplier. Церкви будут умножаться. L'église va se multiplier. Проповедников будет много. Il va avoir beaucoup Слово de Божье prédicateurs. еще больше будет проповедоваться. La parole de Dieu sera encore plus prêchée. Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Поэтому, пожалуйста, тем более система делает свои законы, какие-то веры принимать, тем более мы будем укрепляться в вере. Plus que le système met les barrières, plus nous allons nous renforcer dans la foi. И они осознают, что христианство ты не остановишься. Все питали, все империи, все, я не знаю, власти, все питались, и никому это не удавалось. Et dans les anciens temps, tous les impères, tous les règnes, tous les rois, ils ont essayé d'arrêter, mais ils n'ont pas pu le faire. Были разные болезни, которые Il поднимались. y avait différentes maladies qui s'étaient élevées. Никто, ничто не смогло остановить движение Божье. Personne n'a pu arrêter. И я хочу сказать тебе, брат Je мой, vais te dire, mon frère. хочу сказать тебе, сестра Je моя, vais te dire, ma soeur. и эта ситуация COVID, Et que cette situation он также не остановит Божье elle движение. ne va pas non plus arrêter le mouvement de И он не остановит тебя. Et elle ne va pas Поэтому давайте t'arrêter. встанем и будем Voilà молиться. pourquoi on va se mettre debout. Будем молиться. Nous allons prier. О чем молиться? De quoi nous allons prier? О том, что Бог давал верующим силу Que Dieu donne la puissance, la force aux chrétiens. распознавать время, De reconnaître les temps. понимать время, De comprendre les в temps. котором мы живем. Dans lequel nous Бог давал vivons. нам силу Que Dieu nous donne la оставаться puissance. в вере. De demeurer dans la Бог foi. дал тебе силу. Que Dieu te donne la Бог force. дал тебе силу. Que Dieu te donne la Бог дал puissance. тебе силу. Dieu te donne la Бог дал puissance. тебе силу, брат Dieu te мой. donne la Бог дал puissance. тебе силу, сестра моя. Dieu te Чтобы donne la Бог puissance. дал тебе, Que тебе, Dieu te тебе. donne Бог toi, дал toi. тебе силу Que Dieu te donne la puissance. остаться в вере, De demeurer dans la foi. укрепляться. De se renfermer. Поэтому церковь, Voilà pourquoi мы должны радоваться тем, что у нас есть такие возможности. nous devons être contents parce que nous avons cette Мы opportunité. еще можем собираться Nous вместе. pouvons encore nous Мы можем rencontrer иметь еще ensemble. это общение вместе. Nous pouvons encore avoir une réunion ensemble. Это то, что Бог позволяет нам иметь. C'est ce que Dieu И nous мы permet должны d'avoir. это ценить. Et nous Мы devons должны это дорожить. Nous devons Корми épargner. себя словом. Tu dois te nourrir par Имей la parole. молитвенную жизнь. Tu dois avoir la vie. Не de позволь prière. дьяволу обмануть тебя в это Ne время. permets pas au diable de te Не mentir. dans проводи ce temps. просто праздно твое время. Ne passe pas ton temps. Укрепляйся Духом Tu Святым. dois te refaire. Не будь слабым Ne христианином. sois pas un chrétien faible. Укрепляйся, питайся. Tu dois te nourrir. Ходи в духовный режим.
montre et rentre dans le gym spirituel. Amen. Jest duchowny gym. Il Kadzi y a jest duchowny un gym gym. spirituel. Kacie muskuli duchowny. Tu dois développer tes muscles Żeby spirituels. on ponial. Et que lui pense. Что он ошибся. Qu'il comprenne que Чем c'est- более он изнуряет, чем plus qu'il est accable, тем больше мы укрепляемся. Тем больше мы растем. Тем больше мы умножаемся. Тем больше люди, которые отступили, они возвращаются в Дом Божий. le Seigneur revient à Dieu. Amen. Amen. И мы будем молиться. Et nous allons prier. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Seigneur, Тебя. nous te remercions. О, благодарим, благодарим, благодарим Тебя. Nous te remercions, nous te remercions. Кора Seigneur. бабросо тороде, Влад. Nous te remercions. Влад. Кеброшикира баба боробедея. Nous te Ромбро remercions. сикира барабедея. Nous te remercions. Кося, окей. Кембро сатака ба кося, пошел. Кебра шиндара багабедея. О, рабаба биля гадабро сондорея. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te Мы remercions. благодарим за это время. Nous te remercions pour Мы ce temps. благодарим за это время поста и молитвы. Мы благодарим за это время, в котором мы живем. Nous te remercions pour Да, le temps dans lequel Господь nous Бог, vivons. Oui, во Seigneur. всех временах, Dans tous во les temps. всех временах, Dans tous les temps. во всех временах, Dans tous les temps. во всех временах, Dans tous les temps. у дьявола всегда были планы. Le diable avait toujours des plans. В Ветхом Завете Dans l'Ancien Testament, он хотел убить Моисея. il voulait faire mourir Moïse. Господь Бог, Seigneur Dieu, фараон преследовал его. Pharaon était derrière Moïse. Моисей был застал в пустыне. Moïse l'a fait fuir dans le désert. Он убежал в Il пустыне. a fui dans le Все désert. времена убивали пророков. Et dans ce temps, on tuait. Времена убивали пророков. Il y avait le temps de И tuer. когда сын твой пришел, Et quand ton fils est и его тоже хотели убить. arrivé, on a voulu se Хотели убить его тоже. Le Дьявол всегда преследует. Дьявол всегда преследует diable est toujours derrière. того, что скинет Бог. Ce que Dieu Для того, чтобы остановить это. arrêter Для того, чтобы остановить это. И сейчас время, в котором мы Et живем, maintenant, le temps dans lequel nous vivons, и это время, когда поднялась эта пандемия. c'est le temps de la pandémie qui s'est élevée. Когда эта пандемия поднялась, Quand cette pandémie s'est Господь élevée, Бог, Seigneur Dieu, мы видим глазами веры. voyons avec Мы les yeux, видим глазами веры, voyons avec что les даже в это время сейчас, даже сейчас, Господь, ничто не сможет остановить движение Божие. rien ne peut arrêter le Ничто не сможет остановить Божье Rien движение. ne peut arrêter le Коронавирус как и появился, так и уйдет в убыль. De la même manière que le coronavirus a apparu, c'est comme ça que ça va disparaître. Точно так же, как империи поднимались, De la même façon que les impériaux, как и фараоны поднимались, les pharaons qui s'étaient они уходили на убыль. ils partaient de cette Бог façon. оставался Богом. И мы утверждаем, в этой ситуации, Он изнуряет нас Il работами. nous accable avec le Он travail. изнуряет нас разными мерами, Il nous accable avec различными постановлениями, avec différents. ограничениями. Но мы стоим. Мы говорим, мы стоим. Мы говорим, что мы стоим. Аллилуйя. Мы стоим. Мы стоим. И нас никто не остановит. Et personne ne va Нас nous arrêter. никто не остановит. Personne ne va nous arrêter. Никто не остановит. Потому что мы с Богом. Потому что мы со Христом. И мы провозглашаем, чтобы Евангелие, чтобы Божье проповедовано по всему Que миру. l'évangile soit de plus en plus prêché. Чтобы Евангелие еще Божье было Que проповедовано. l'évangile soit de plus en plus Чтобы люди еще больше принимали Иисуса как Господа и Спасителя. reçoivent de plus en plus le Seigneur. Чтобы люди принимали Христа как Господа и Спасителя. Que le Seigneur et les Чтобы христиане укреплялись. que les chrétiens Они укреплялись. Они укреплялись. Они укреплялись. Потом в этой главе дальше написано, et que dans ce chapitre il est encore écrit. что когда эти женщины они рожали, Et quand les femmes mettaient au monde, они рожали, elles mettaient au monde. независимо от того, что их изнурили работами, они продолжали иметь отношения с женами, с мужами, и они беременели, и они рождали детей. Аллилуйя. Quand on leur rendit la vie difficile, ils étaient accablés par le travail, ils continuaient toujours à avoir la relation avec leurs femmes, avec leurs hommes, et ils étaient enceintes, il y avait Они des enfants. рожали. Elles mettaient au monde. Женщины были беременны. Женщины беременели. Женщины беременели. Женщины беременели. Женщины беременели. И фараон хотел убить детей теперь. Et Pharaon voulait maintenant tuer les Он enfants. хотел убить детей. Il voulait maintenant tuer les Но в это enfants. время Бог давал милость. И дети рождались. И дети рождались. И дети рождались. Я убежден, Et je suis что content в это время, когда мы живем, quand nous в это vivons время, en ce temps, когда
все закрывается. Quand tout se ferme, Мы можем продолжать. nous pouvons continuer. Продолжать. Быть за Христом. Быть беременным Евангелием. И рожать себе потомных верующих. Nous pouvons Мы mettre будем рожать других верующих. nous mettre Мы будем рожать других верующих. Мы будем рожать других верующих. В это время каждый из нас, ты родишь, ты родишь, ты родишь, ты родишь, ты родишь, ты родишь других верующих, ты родишь других верующих, ты родишь. И я рожу, и я рожу. Мы будем рождать других верующих. Церковь будет умножаться, церковь будет расти, потому что это воля Божья, потому что это воля Божья, потому что это воля Божья, потому что это воля Божья. У Бога Au Dieu, всегда il y a toujours. есть вовивальные бабки, женщины, которые принимают роды. Il y a ceux qui permettent à des femmes de mettre au monde. Да, у Бога всегда Dieu a toujours, найдутся люди, il y aura toujours des gens которые будут содействовать церкви. qui vont aider l'église. Всегда есть такие Il y люди. a toujours ces gens de Господь, мы personnes. благодарим Тебя, Seigneur, nous te что в remercions. правительство, Que le в gouvernement, этих кругах dans есть эти повивальные бабки. il y a ces femmes qui seront pour les accompagner. Они принимают указы, но Господь, Ты касаешься их сердца, что они все поменяют. Аллилуйя. Et toi, tu vas les toucher. Господь, Changer. они там свои планы составляют, Seigneur, vous là-bas, ils font leur они составляют свои планы, Ils font leur чтобы plan. задушить церкви. Et pour que l'église ne Но puisse там pas среди них Mais là-bas, есть parmi те, которые стоят твои. Et il y a là-bas, il y a ceux qui t'appartiennent. Есть твои, Господь, Il y a ceux qui которые будут t'appartiennent. способствовать церквям. Et qui vont aider l'église. Благодарим Тебя, Nous te что remercions. есть там Là-bas, Иосиф из Аримафеи, il y a Joseph qui s'est fait. влиятельные. Des gens qui sont Они там influents, среди них. qui sont là-bas parmi Они там есть. eux, qui sont là-bas. И они имеют благодать Божию и мудрость от Бога. Ils vont avoir la bonté, la gloire de Dieu et la Благодарим Тебя Nous te за remercions умножение церквей. pour la multiplication de За то, l'église. что мы будем рожать других Le верующих. fait que nous allons Церковь mettre au будет monde умножаться. chrétiens. L'église va mettre au monde. Церкви будут умножаться. L'église va se multiplier. Благодарим Тебя, что каждый из нас, Que chacun d'entre мы nous, плодоносные, et nous sommes ceux qui portons du fruit. и мы будем приносить плоды. Et nous allons apporter du fruit. Благодарим Тебя, Nous te remercions. Иисус. Jésus, Все это tout cela по Твоей воле. pour ta volonté. Славим Твое имя. Nous élevons ton nom. Преклоняемся пред Тобою. Nous nous inclinons devant toi. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Amen. 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 Oh, аллилуйя. 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 В это время, послушайте, мы продолжаем иметь отношения с Богом. Continuons à avoir la relation avec Мы Dieu. беременем от Него, продолжаем быть беременем от Него. Nous sommes enceintes de la part de Dieu. Будь беременем от Него. Sois И enceinte de la part рождай de Dieu. верующих, рождай верующих, Dans le рождай. monde des chrétiens, des chrétiens, Мы будем умножаться. nous allons nous multiplier. Церковь будет умножаться. L'église va se Верующие multiplier. будут умножаться. Les chrétiens vont se multiplier. Дьяволу не удастся остановить движение Le Божье. diable ne pourra pas arrêter le mouvement de Dieu. Амен. Amen. Амен. Слава Богу, слава Gloire à Богу. Dieu. Аллилуйя. Gloire à Dieu. И Alléluia. теперь, дорогая церковь, у нас будет хлебопреломление. Et maintenant, chère Église, nous allons avoir la table du Будем Seigneur. прикасаться Nous allons toucher к телу Господня. le corps du Christ. Да. Oui. Будем прикасаться к телу Nous Господня. allons toucher le corps du Christ. Да. Oui. Это истина. Oui, c'est la vérité. Потому что Parce que мы хотим видеть Иисуса nous Христа. voulons voir Jésus-Christ. Мы можем его видеть в хлебопреломлении. Nous pouvons le voir dans la table du Мы можем его Seigneur. видеть здесь, когда мы будем с вами прикасаться к его телу. Nous pouvons le voir quand nous allons toucher son corps. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Господь, спасибо. Seigneur, merci. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Благодарим Тебя за эти святыни, Nous Господь te Иисус. remercions pour ces saints. Благодарим Тебя, Иисус. Nous te remercions, Seigneur. Ты здесь среди нас. Tu es parmi nous. Ты здесь среди нас, Tu Господь es ici Иисус. parmi nous. Спасибо, Господь Бог, Merci, Seigneur за Dieu, тело Твое, pour ton corps ломимое за нас. qui a été rompu pour nous. О, Господь, мы благодарим Тебя. Oh Seigneur, nous te Господь, remercions. в тот день, Seigneur, on когда se... ученики возвращались из Эмауса, Et quand les disciples revenaient d'Emmaüs, Ты взял хлеб tu as pris le и pain рыбу, Господь,
Et quand tu pris la 1000, Et quand tu as rempli, Ani uznali tibia. ils t'ont reconnu. Ani uznali tibia. Ils t'ont reconnu. Bafrime pris la mlenye. Au moment que tu Gasport remplis, Bok, Seigneur, tout ce que tu sivonia. de la même façon Moi que quand tu maintenant, vidi tibia. nous voulons te voir. Bafrime tu pris la mlenye. Dans le temps où nous Nous allons pris kassam cette tibia. nous touchons Tu à toi. activais ce nom. Et tu nous Nous uznayom tibia. Et nous te reconnaissons. Tu yes. Et tu es là. Il Bible garde nam. Et la Bible Tu déclare tenais au sol. et que tu n'es pas parti. Le tistan ne vidi même l'année. Tu es devenu invisible pour eux. Gaspard tenais au sol. Seigneur, tu n'es pas parti. Tu proche la salle ne vidi même. Seulement tu es devenu Le invisible. titon tu buis tam snimi. Mais tu étais là-bas avec eux. Le tistan ne vidi même. Mais tu es demeuré invisible. Tistan ne vidi même. Tu es devenu Da Gaspard. Oui, Peut-être Seigneur. vous faites vite les Voilà sivonia. pourquoi aujourd'hui At close cette nam. ouvre. At close nam. Ouvre-nous. At close nam Ouvre-nous. Jesus. Moi quand tu finis tu vas me Nous vichere. voulons te voir dans Moi ce quand tu cercle. finis tu vas vichere Nous voulons te Gaspard. voir dans Moi quand tu finis tu vas Nous vichere. voulons te voir Oh, dans ce спасибо cercle. тебе, Господь. Oh, merci Seigneur. Спасибо тебе, Господь Merci Иисус. Seigneur. Давайте святые поднимем то, что у нас есть хлеб и виноградный сок. Les saints, nous allons élever le pain et le jus de raisin. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Господь, мы стоим в Твоем присутствии. Seigneur, nous sommes debout dans ta présence. Мы хотим, чтобы все, что есть в этом благословении, было в нашу жизнь. Nous voulons que ceux qui se trouvent dans cette bénédiction soient dans notre vie. Наши сердца Nos cœurs пред Тобой, Господь. sont devant toi. Наши сердца пред Тобой. Nos cœurs sont devant toi. Исследуя себя, Господь, мы видим, что Ты любишь нас. Et quand nous nous regardons, nous voyons que tu nous aimes. Исследуя себя, Господь, мы видим, что на самом деле Твоя любовь, она просто не покрывает нас. Et quand nous nous regardons, nous voyons que ton amour nous... Исследуя себя, Боже, мы видим, что мы в праведности Христа. Et quand nous nous regardons, nous voyons que nous sommes dans la... Мы благодарим Тебя. Nous te remercions. Ты Бог, который уже простил все наши грехи. Parce que tu es Dieu qui a déjà pardonné. Который омыл нас, Tu nous Господь. as lavé, Seigneur. Благодарим Тебя, Nous te Иисус. remercions, Что Jésus. мы в Тебе. Que nous sommes en Мы toi. благодарим за хлеб Nous te remercions и pour за le pain виноградный сок. et pour le jus de Мы raisin. просим благословить хлеб, Et nous demandons que tu bénisses который есть ce Твое pain. тело, Parce qu'il est ton corps. и виноградный сок, Et le jus de который есть Твоя raisin кровь. qui est ton sang. И пусть все благословения, Et que toutes les bénédictions пусть жизнь Твоя et que ta vie протекает в нас. qui puisse se couler en nous. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Потому что мы можем кушать хлеб. Nous pouvons prendre du pain. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Merci Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. И также просто виноградный сок мы можем пить во имя Иисуса Христа. Et nous prenons également le jus de raisin, nous pouvons le prendre au nom de Jésus-Christ. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Alléluia Seigneur, nous te remercions. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим за эту вечерю. Nous te remercions pour cette Благодарим Тебя, sainte. Господь Иисус. Nous te remercions Seigneur Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Спасибо Тебе. Merci. Аллилуйя. За Alléluia. эту заповедь. De ce commandement, За то, что Ты с нами. du fait que tu es avec nous. И это время сейчас, святые. C'est le temps. Мы будем жертвовать. Nous voulons apporter. Если вы приготовили пожертвования, Et si tu as préparé tes aumônes, свои десятины пожертвования, ta dîme et tes offrandes, это время, c'est le temps чтобы принести их pour que tu puisses l'apporter Господу. au Seigneur. Это время принести наши десятины пожертвования Господу. C'est le temps d'apporter nos offrandes et nos décisions au Seigneur. Аминь. Amen. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Аллилуйя. Иисус. И я хочу так сказать, святые Божьи люди, Et je vais également dire les saints de Dieu, как верующие люди, comme les chrétiens, мы должны понимать одно. nous devons comprendre une chose. Цель дьявола L'objectif du это diable, также задушить нас экономически. et c'est pour qu'il puisse nous asphyxier économiquement. Для того, чтобы церкви стали бедными. Pour que les églises deviennent pauvres. Чтобы церкви обанкротились также. Et que les églises puissent faire banqueroute. И чтобы церкви закрывались. Et que les églises puissent se fermer. Они не имели возможность также функционировать. Qui ne puissent pas avoir la possibilité de fonctionner. Послушайте, Écoute-moi. это наш дом. C'est notre maison. Это наша церковь. C'est notre église. Бог заботится о церкви через тебя, через меня. Dieu s'occupe de l'église au travers de toi et au travers de moi. Поэтому продолжай быть верным Богу в твоих деяниях. Voilà pourquoi continue à être fidèle à Dieu au travers de Продолжай tes быть devoirs. верным Богу в своих десятинах. Continue à être fidèle à Dieu au Бог travers же de не tes devoirs. поменялся. Dieu n'a pas changé. Бог же не поменялся. Dieu n'a pas changé. Извините, из-за ковида Бог поменялся? Нет. Excuse-moi, est-ce qu'à cause de la Covid, Dieu a changé? Non. Почему из-за ковида теперь твои финансовые отношения с Богом меняются? Pourquoi à cause de la Covid, ta relation financière avec Dieu change? Благодари Бога, Он хранит тебя. Remercie le Seigneur parce qu'il te protège, Он исцеляет тебя. il te guérit, Он поддерживает тебя. il te soutient И будь верным. et sois fidèle.
Diavolo nie udanza, cerca pastor da calé de finances. Le diable ne pourra pas mettre l'église à genoux financièrement. Niet. Non, non, non. Niet. Esse tipo de sistema canal, católico bog, católico tipo de vieni bog da yana, je vais te vraiment bog pour tirer si bien aussi notre finance cercle. Et si tu seras ce canal par lequel, au travers de ces moments difficiles, tu vas apporter l'argent, Dieu va te bénir. Bog, tires que on aussi les bâtiments cercle, peut-être finance. Dieu veut également accroître ses finances dans l'église au travers de quelqu'un. Vem, peut-être qu'il fait ménage. Dans ces Bout temps, vienne, bout canal, quand gaspon, vem te vraiment, il y a pas d'argent bout un canal. soit un canal, soit fidèle du Il y a Seigneur. projet bout vienne une petite de yana. Continue à être fidèle à Et t'as ton quelque commandement. chose, ça bout fait cercle, dans les patos qui bout pirate tirer si bien. Et quand l'église, Dieu va s'occuper de son église et ses bateaux vont passer au travers de toi. Amen. Amen. Peut-être ni scopis, Voilà pourquoi ne retiens pas ce que tu dois donner. ni bosia. N'aie pas peur. C'est le coronavirus a pris ici strach. Mais il faut passer au travers de cette crainte. No mui, Mais ni moi, bayimsa. nous n'avons pas peur. Ni mui ni is bayashisa. Nous ne sommes pas de ceux qui ont peur. Mui is virushi. Nous sommes de ceux qui sont des chrétiens. Mui ni is bayashisa, mui is Nous virushi. ne sommes pas de ceux qui ont peur, mais ceux sont de ceux qui croient. Ipetamu nashitayanye. Voilà pourquoi nos Eta hommes, shagina chevere ce ta. sont les pas de nos foi. Gaspard nous blague à de finance. Seigneur, nous bénissons ces Il dit finances. que tu es online. Et toi qui es en ligne, Parce que je suis taxé. écoute-moi. Moi je suis chas. Tu peux maintenant Zet son téléphone. prendre ton téléphone. Et zet Tu perechislenie. peux faire ton interact Cercav. à l'église Na dia slujenie. pour le ministère. Iba slujenie pradarja Et le ministère continue. Stani unas ni pamenyalas. La baptiste n'a pas changé. Arenda ni chesla. Les frais de Le location n'ont pas pradarja changé. i ti projet shit как церковь. Continuons à vivre, à fonctionner. Tout comme ça l'église. qui твой дом. Et comme ta maison Pradarja чувствовать. continue également à exister. То, что таки дом Божий, он еще есть. Et la même chose avec la maison То, что de как Dieu мы qui est encore là. продолжаем заботиться о своем доме, Comme nous continuons toujours à nous occuper de нам notre нужно maison, продолжать, как Давид, заботиться о доме Божьем. nous devons également continuer à Ничего не s'occuper de поменялось. notre vie. Rien n'a changé. Благодарим Тебя, Nous Господь, te remercions, за Seigneur, эти финансы. pour ces finances. Господь, я благословляю Твой народ, который онлайн. Seigneur, je bénis ton peuple qui est sur. Касались также их сердца через это слово. Contacte leur cœur qui est en ce moment. Touche leur cœur, Seigneur. Seigneur, touche le cœur, casse-nise. Касались их сердца. Touche leur cœur, Seigneur. Чтобы они не имели страх Et qu'ils ne puissent pas avoir la crainte. ни перед этой болезнью, Pas devant cette maladie, ни перед финансами, mais pas devant les finances. чтобы у них была вера. Qu'ils puissent avoir la foi. Чтобы их жертва всегда была перед Тобою. Et que leurs омонdes ils soient toujours devant toi. Чтобы их десятины, их пожертвования, их приношения были перед Тобой Que всегда. leurs омонdes, leurs offrandes, leurs dîmes soient toujours devant toi. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благословляем Твое имя. Nous remercions ton nom. Благословляем эти финансы. Nous bénissons ces finances. Благословляем, Боже, то, что придет, Боже, через интеракт. Nous te remercions et bénissons ce qui va venir au travers de l'interact. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Пусть благодать нашего Господа Иисуса Христа, Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, любовь Бога Отца l'amour de Dieu и le Père общение Святого Духа et la conversion avec l'Esprit Saint будет со всеми нами. soient avec nous tous. Аминь. Amen. Слава Богу. Истина. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, но вы уверовали.